یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا یا محمد ملال ترویونا شین زن گول نسفرا کنچن شین زن گول نسفرا کنچن رنج میون زسین ترویونا شین زن گول نسفرا کنچن رنج میون زسین ترویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا رات دۄہ چھُس ودان دِوان فریاد رات دۄہ چھُس ودان دِوان فریاد ساتھا وار گوش تھویونا رات دۄہ چھُس ودان دِوان فریاد ساتھا وار گوش تھویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا چھم تمنا بوقت نزا شہا چھم تمنا بوقت نزا شہا کلمہ طیبہ میں بویونا چھم تمنا بوقت نزا شہا کلمہ طیبہ میں بویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا خط عذابی از عذاب علیم خط آزادی از عذاب علیم ذات پاکس نش ڈویونا خط آزادی از عذاب علیم ذات پاکس نش ڈویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا چھم تہنزی شفاعت چھ امید چھم تہنزی شفاعت چھ امید جنتچ نعمت مے کھویونا چھم تہنزی شفاعت چھ امید جنتچ نعمت مے کھویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا چھس بہ ہر وقت ات خیالس من چھس بہ ہر وقت ات خیالس من کیا مٹ جنتس نیویونا چھس بہ ہر وقت ات خیالس من کیا مٹ جنتس نیویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روی پاک ہویونا روز محشرچ سخت گرمی من روز محشرچ سخت گرمی من کوثرچ سرد تریش چویونا
روز محشرچ سخت گرمی من کوثرچ سرد تریش چویونا یا محمد ملال ترویونا بے کسن روئی پاکھویونا کیا سنا در لحد میں مسکینس کیا سنا در لحد میں مسکینس لا تخف پان فرمایونا کیا سنا در لحد میں مسکینس لا تخف پان فرمایونا یا محمد ملالت رویونا بے کسن روئی پاکھویونا ہائے از عرض حال چھس خاموش ہائے از عرض حال چھس خاموش غرض چھم میں روئی پاکھویونا ہائے از عرض حال چھس خاموش غرض چھم میں روئی پاکھویونا یا محمد ملالت رویونا بے کسن روئی پاکھویونا اللہ تعالیٰ تھوڑی نعت شریف ہے بارگاہ مس قبول چونکہ اوتر پر میں صحت ٹھیک ہے مگر پھر بھی چھس بہ ونان کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنس حضورس مز تم سندس دربارس مز کرو اس گلدست پیش تو اگر پسند آو لائک ٲسِو ضرور کران اتھ لگہِ نہٕ کِہیٖنۍ تو بیٚیہِ ٲسِو اکھ أکِس تام شیئر کران تو بیٚیہِ سبسکرائب